Acordamos hace más de 2000 años, hermano, ¿verdad? Que estaba, disculpe, te lo tenía apagado esta cosa, según que ya estaba prendido. Hace más de 2000 años, ¿verdad? Estábamos, ¿verdad? Se estaba presenciando algo muy precioso, ¿verdad? Allá en Jerusalén, hermano. Something great was happening in Jerusalem. Y era, ¿verdad? La entrada And it was the entrance de nuestro amado y Rey of our Salvador beloved, Cristo Jesús, our Savior, ¿verdad? Que Christ estaba, Jesus. ¿verdad? Cumpliendo un propósito de He was Dios. fulfilling his part Y here on vemos, earth. ¿verdad? Que él And we see that iba de frente, hermano, he kept going aunque forward. miraba la muerte, Even though he pero saw él death iba hacia ahead of him, adelante, he still kept going forward. que iba a sellar algo Because he precioso knew he ahí, was going to hermano, seal something que iba a beautiful ser there. para siempre, That was going to be forever. que iba a ser, hermano, un beneficio That was going to que benefit nos iba a llegar a usted y a mí, que es una you and salvación I, which was y una vida salvation eterna and eternal en life. Cristo Jesús. in Y así Christ como él Jesus. entró triunfante, Just like he en entered Jerusalén, triumphantly into hoy en Jerusalem, nuestros días sigue now in our entrando Cristo days, the Lord triunfante. continues to enter Ese Jerusalén triumphantly tipifica nuestro corazón. into Jerusalem, Él sigue which entrando are en the nuestros hearts of corazones, the hermano. people. Aquel corazón, ¿verdad? That heart Que le desea, ¿verdad? that desires to Y have an como encounter with dice la the bendita Lord, palabra del like Señor, the para que blessed todo word of the aquel que Lord en él says, cree no se for pierda, whosoever mas believes in tenga him una shall vida not eterna. perish, but have Sigue everlasting entrando life. Cristo The Jesús Lord en continues nuestros to días, enter aleluya. into Queremos the mandar hearts un today. fraternal saludo So a we'd todos like to nuestros extend a warm hermanos greeting que nos miran por las to redes our friends and sociales, family, our brothers and ¿verdad? sisters Y queremos who decirles, watch como us on siempre, les face, amamos Facebook and y estamos orando por YouTube. ustedes. We're praying for you. Y queremos, ¿verdad? And Desearles que we tengan wish you una semana mayor, a una semana very beautiful, santa, holy week. esta semana que estamos entrando, This week that we're about to que start. sea muy bendecida May it be a en sus blessed vidas. one. Y si hay propósitos que Dios no And ha if hecho there en are- sus vidas, If there are petitions that the Lord que en has esta yet to semana answer, entrante may the se Lord vean answer favorecidos por them. medio May de they be nuestro favored Salvador Jesucristo, by the Lord y Jesus usted Christ. pueda ver And coronado de May favor, you see ¿verdad? Esas peticiones que usted all tiene, those hermano. petitions Gloria sea al crowned Señor. Y with glory. damos gracias al Señor, a la So we iglesia give Juan thanks to the 3:16 Lord también, y and to the estoy church, contento Templo de San Juan 3:16. mirarle a cada uno, I'm very happy to see cada each and uno de every one of ustedes. you tonight. Y a mi hermana Helen también allá. Sister nuestra Helen, hermana thank you for Cuellar, ¿verdad? Que está coming. con nosotros también. Amen. Y todos los And que, everyone who is que están con here, nosotros, hermanos, en la iglesia, ¿verdad? Sean bienvenidos welcome to the a house of the la Lord. casa Amen. del Señor. Aleluya. Vamos a entrar al mensaje de We're la going to go palabra del ahead and Señor, get into the hermano. message of the Lord. Aleluya. Le invito, hermano, que abra I su invite Biblia you to open up your Bibles too. ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, hermanos. They're in Matthew 21. San Mateo, capítulo 21. Matthew 21. Vamos a darle lectura We're going to go ahead and read del versículo 4 from verse 4 al versículo 11. all the way to verse 11. Cuando lo tenga, diga And when un you amén. have it, please say amen. Dice el versículo 4: Verse 4 says, todo esto aconteció para que se cumpliese "All lo this dicho was por done el that it might be profeta fulfilled cuando which dijo: was spoken by the prophet saying, decida a Tell la ye hija de the daughter Sión, of Zion, he aquí behold, tu rey viene a ti, thy king cometh unto thee, manso meek, y sentado and sobre sitting una upon asna, sobre an un ass and a pollino, colt of the fowl of an ass." hijo de animal de carga. Y los discípulos And fueron the y hicieron disciples como went Jesús les and mandó. did as Jesus commanded them, Y trajeron el and brought the asna ass y el and the pollino colt, y pusieron and sobre put ellos sus on them mantos, their clothes, y él se and sentó they set encima. him thereon. Y la multitud, que And era a muy very great numerosa, multitude spread their tendía sus garments in the mantos en way. el camino. Y otros Others cortaban ramas de cut los down árboles branches from the trees y las tendían en and el camino. strewed them in the way. Y la gente que iba And the delante multitudes that went y la que before iba detrás and that clamaba followed cried, saying, diciendo: Hosana Hosanna al to Hijo the de David. Son of David. Bendito el que Blessed viene is he en el that nombre cometh del in the Señor. name of the Lord. Hosana Hosanna en in las the highest. alturas. Cuando entró él And en when he was coming to Jerusalén, Jerusalem, toda la ciudad se all the city conmovió, was moved, saying, diciendo:
¿quién es este? Who is this? Y la gente decía, And the multitude said, este es Jesús, this is el Jesus, profeta the prophet de Nazaret of de Nazareth Galilea. Hasta ahí la of palabra del Galilee. Señor. And Miren that's su the word of the rostro, mis Lord. hermanos. Amen. Let us bow our Padre heads. eterno, Señor, gracias, Padre, por la alabanza que te hemos tributado, Dios. Por la alabanza, Dios, que vino y llenó nuestros corazones. Y Dios, con todo nuestro ser, Señor, cantamos hacia ti, Padre. Esperamos, Padre, que tú te hayas sentido contento, Señor, de ver a tu pueblo, que te alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre aquí en la tierra, Padre. Pero Dios, también damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos concedes, Padre, de oír tu voz, Padre. Yo como el portavoz de mensajero tuyo, Señor, de tu palabra, Señor, Padre, ya he dado a conocer, Señor, el pasaje bíblico, Señor, donde tú estarás hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Padre. Manifiéstate, Padre, en esta noche o en esta tarde. Glorifícate, Padre, en medio de nosotros, para que tu pueblo te glorifique también, Señor. Unge mis labios, prepara nuestros corazones a recibir, Señor, el mensaje de lo alto. En el nombre de Jesús lo ruego todo, mi Dios. Amén, amén, amén. Amen. Ocupe su lugar, hermanos. You may have your seats at this time. Gloria al Señor. Amen. Glory to God. Vamos a abordar un tema en esta tarde, hermanos. Tonight we're going to talk about a Y very como beautiful decíamos, subject, and like we were saying before, Esta es una tarde bien preciosa, hermano, de this is a very recordatorio. beautiful night of remembrance. Bueno, son unas memorias de When you do something recordatorio in en nuestras remembrance, familias. You know, about like a family member. Nos sentamos y We miramos sit fotografías, down, miramos we look esto, at miramos the lo otro. pictures, Y aunque and las even hemos though mirado aquellas we've seen fotografías, those pictures pero no obstante, before, cada vez que pasamos por esas nevertheless, every fotografías, time that we look at nos each one of traen those photos, una alegría a it brings us nosotros. that happiness. Nos traen felicidad It brings us that joy de mirar, hermano, esas fotografías, to see porque those cada pictures, fotografía, hermano, because each and every one of estuvo those en un tiempo en su vida o en mi vida, hermano, was a time captured que pasaron from cosas your muy life hermosas. or mine. And Y it was a beautiful time. de la misma manera, hermano, In the same way, nunca la iglesia se cansará the de church estar will never predicando get sobre tired la of entrada preaching triunfal de about the Cristo triumphant Jesús en entrance Jerusalén. of Jesus in ¿Sabe por qué, Jerusalem. Do you hermano? know Porque why? cada vez que pasamos Because every time por todos estos versículos that de we la go palabra through del all Señor, of these verses, nos hace recordar, it aleluya, reminds us la alegría que the hubo en happiness aquel día hace más de that 2000 one day, años, more than 2,000 years ago happened cuando nuestro Salvador when the Lord estaba Jesus entrando was entering triunfante triumphantly a Jerusalén. to Jerusalem. Amén, hermano. Amen. Y déjeme decirle una cosa, And hermano. let me tell you one thing. Había propósitos de Dios en There ese was a tiempo. purpose of the Lord at that time. Si tú lees la Biblia, If you read the Bible, Cristo ya Christ está Jesus, en los últimos días de su He is ministerio already in en his esta last tierra. days of the ministry En here otras on earth. palabras, In other words, saying, está en el último He domingo de su in vida the last en esta tierra. Sunday of Óigalo his bien, life. Listen well. era el último It domingo. was his last Sunday. Pero ¿sabes qué? But Había un Dios todopoderoso there was an almighty God que lo había mandado a esta that had tierra sent him con una to misión this muy earth grande. with a great mission. Y la misión and that grande, mission hermano, being era, hermano, de venir y establecer of su coming reino, to hablar de la establish his palabra kingdom, bendita to de share Dios the word en of the esta Lord tierra, hermano. here on this earth. Pero fíjese, hermano, But look at Dios this. no deja nada God does not incompleto o leave inconcluso, anything hermano. incomplete. No, mi Dios, does not. lo que Él dice, What he lo que Él says, estipula por medio de su whatever palabra, he stipulates Él lo with his word, ejecuta. he a veces no fulfills it. sabemos los tiempos de We Dios don't porque hemos know dicho the muchas timing of the veces. Lord, like we've said before. Los tiempos de Dios because God's timing no son los nuestros, is hermano. not the same as Pero ours. una cosa sí But sabemos, one thing we know que Él, hermano, lo que ha is estipulado that what he por has medio de su stipulated palabra, through hermano, his word, Él ejecuta, hermano. he will execute it or fulfill it. Tarde que temprano, para usted o para Sooner or mí, later, for you and I, miramos we will lo que see Dios what había the Lord escrito en esa had bendita said palabra. on that blessed word of his.
Cristo. Christ Jesus. En ocasiones le decía a la gente, People mira would lo que say, estoy haciendo, Look at what I'm no lo doing. des a saber. Don't tell Fíjate cómo le anybody. decía, que nadie se dé cuenta de lo que Don't estoy let anybody haciendo. know about this. Quizás era por el tiempo, hermano, And maybe it was para él because of the sentirse time, no tan enfrascado so con that la way, gente allí people wouldn't y poder él focus too desarrollar much on mejor him, su ministerio, no or lo his sabemos. following wouldn't be as great. Quizás era, hermano, Perhaps porque it might hermano have been tenía las because precauciones o agarraba precauciones él mismo, He no lo took sabemos. caution or Pero una cosa sí precautions, sabemos, but we don't know. que este domingo, óigalo, este domingo But de one thing Ramos we do know o is domingo that de on Palmas this o la Sunday, entrada Palm triunfal a Sunday, Jerusalén, hermano, he did ya enter no se escondió triumphantly para in nada, Jerusalem. aleluya. And he was Fíjese not una cosa, hiding from hermano, anybody. ya no se escondió Cristo was not para nada, hiding. hermano, Jesus was porque not hiding sabía, hermano, because he que knew su ministerio, that his hermano, ya estaba ministry para concluir was en esta about tierra, to hermano. be Y una de las over here on cosas, earth. hermano, que And faltaba, of que the things that was faltaba missing, en la one of the agenda que things Dios le había dado that was still a to él be para done on desarrollar the en Lord's esta agenda, tierra, hermano, to be able to do here on era earth, que él iba a was entrar that he was going to triunfante, hermano, enter triumphantly montado en un asno, on hermano, allí a an ass Jerusalén, hermano, to Jerusalem. aleluya. Y lo que es más, aunque la gente no lo quería, muchos And de even though ellos, the people pero él did not entró, hermano, like him, hermano, con la cabeza firme, he still hermano, con la cabeza went in there, firme rumbo a la cruz del Calvario, head held hermano. high, Hermano, on déjame his decirte way una cosa, to the mi cross. Cristo, hermano, iba My con Christ esa Jesus. con esa finalidad de dar, The finality hermano, was completar la obra que to su be padre o de able la agenda to que traía en la fulfill mano his en esta task tierra. that the Lord Le had faltaba commanded entrar him, a Jerusalén. that como entró. triumphant entrance Déjeme in decirle una Jerusalem. cosa, And hermano. let me tell you this. El tema es, hermano, I've titled this profecías message, en cumplimiento. Prophecies Being Fulfilled. La entrada triunfante So de the Cristo triumphant en, entrance of en Christ Jerusalén, Jesus hermano, into Jerusalem eran profecías was a en prophecy cumplimiento. that was being fulfilled. Dios el Padre God, the ya había Father, hablado en la had antigüedad, already aleluya, spoken con back muchos años. Y in se many dice, cree que years como beforehand. 700, It is 800 believed that años. 700 Isaías to ya había 800 profetizado, years óigalo before, bien, Isaiah had prophesied que el this, Mesías, that the que el Messiah, Cristo de the la gloria, Christ que el Jesus, Hijo de Dios the Son iba of God, a entrar a was Jerusalén, to come, iba a ser en una was to manera enter triunfante, into Jerusalem aleluya. triumphantly. Mira, fíjate, déjame And decirte una look, cosa. let me tell you this. Isaías, hermano, Isaiah, no vivió el tiempo he was para not mirar living esta in profecía this de él time cumplida to see o la it profecía de being Dios. fulfilled. Qué hermoso es, hermano, And how beautiful que a veces it Dios is usa a los that profetas the en Lord esta tierra, uses hermano, prophets on y this earth. profecías que And the ellos prophecies hablan, hermano, that they share, no se ven cumplidas en la vida they de may not ellos. see them fulfilled in their Isaías lifetime. no Like pudo él Isaiah, mirar, Isaiah was not able to hermano, see la this profecía esta come into que él iba a entrar en fruition in Jerusalén. his lifetime. No, No, he didn't en get ese to see tiempo that. Jerusalén In that eran time, los jebuseos. Jerusalem, ¿Usted se acuerda quién you eran know, los jebuseos? there were the Jebusees, Eran los pueblos que había There were antes de entrar a la tierra the prometida, people that hermano. were right there before ¿Me entiende? the promised land. Pero Isaías, But el vidente, Isaiah, el the profeta, prophet, estaba the one that mirando could foresee cómo into the iba future, entrando he el Señor Jesucristo en Jerusalén. He was Fíjate, hermano, able qué hermoso to es, hermano, los envision profetas. the way Isaías Christ estaba Jesus mirando, would exactly mirando go into cómo Jerusalem. Cristo iba a entrar a Jerusalén. how he was Él estaba entering, mirando cómo la gente lo iba a recibir. How the people Él were estaba going to mirando receive him. cómo le iban a aventar How they aquellas, were going to ramas, hermano, have those y branches flores ahí, strewed hermano, al tiempo on que él the iba road caminando, hermano. as he was walking. Él estaba mirando eso, And he saw that. pero él no vivió But he was not para mirar eso. there. Oh, hermano, qué present tremendo es, physically. hermano. But Usted how y yo, tremendous it hermano, is a when veces, you and hermano, I, también profetizamos en algo, hermano, prophesy y no vamos a mirar el something, cumplimiento de and lo we que might usted y not yo get to see hagamos it in our profetizado. lifetime, Pero ¿sabe qué? but Lo mirarán nuestros hijos. our Y si no children nuestros will hijos, see it nuestros be nietos, fulfilled, los and if bisnietos, not, our los children, our tataranietos grandchildren, quizás or our mirarán great-grandchildren aquello que tú will hablaste see un it día come de parte de Dios, inspirado fruition. por el Espíritu Santo. That you said inspired by the Lord. Miramos ahí, There hermano, we see
Vaya conmigo Go rápidamente with me ahí. quickly to La primera cosa, hermano, the first thing que Isaías lo había that profetizado, la Isaiah entrada had triunfante prophesied, this triumphant entrance de nuestro Señor of Jesucristo. our Lord Jesus Ahí en Christ. Isaías capítulo There in 62, Isaiah 62, el versículo 11. verse 11, Mira cómo dice ahí. and look what it says there. He aquí que Jehová hizo oír Behold, hasta lo the Lord último hath de la tierra. proclaimed Óigalo unto the bien. end of the world. Isaías estaba mirando So Isaiah was seeing la this, entrada triunfante the de Cristo. triumphant entrance of Christ Dice que Jesus se into oyó hasta lo Jerusalem. último de la tierra, And se he oyó lo que Dios That iba a he had hacer, proclaimed hermano, unto the end en of ese the día, world, en ese and he domingo, knew aleluya. what that Sunday was going Y to vuelvo a be like. decirte, And I will hermano, say to you porque Dios again, habla por medio de los because profetas. the Lord Y a speaks veces, through the nuevamente te prophets. digo que And no once again, I will alcanzamos tell a you this, ver that sometimes we el may not desarrollo get to see completo those prophecies de lo being que Dios fulfilled, that the dijo por Lord medio is de planning ti to en aquella do, ocasión. that you said. Pero mira aquí, hermano, But here, dice la bendita palabra the del blessed Señor. word of the Lord Isaías says, allí, hermano, en Isaiah 62:11 dice, 62:11 says, hizo ir hasta lo último de la tierra. says, hath proclaimed unto the end Jerusalén, of the world, hermano, estaba lleno. Jerusalem Aleluya. was to capacity. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque esta profecía Because tenía que this cumplirse, prophecy aleluya. had to be fulfilled. A veces decimos, And bueno, es sometimes we que say, pues well, así you pasó. know, No, that's the Señor. way it happened, Nosotros you know, no that's creemos just en the way it was. coincidencias. No, we don't No, believe in Señor. coincidences. Nosotros creemos We que cuando Dios believe dice that algo, when the hermano, Lord Él says lo va a something, cumplir He al is pie de la going to letra. fulfill it Isaías to ya the lo había T, profetizado como just like Isaiah had 700, 800 prophesied it años 700, antes 800 de lo que iba a years suceder. prior Dice, todo to it mundo happening. va a oír esto. Says, Y así fue. this is the way it's going to go, and it Fue una was. cosa de regocijo. And it was a time Una of cosa de rejoicing. alegría, hermano. You know, a time of happiness. Porque es lo que había dicho Because that is Isaías, what hermano. Isaiah had Dios por medio del prophesied. profeta The que así Lord, iba a through pasar, the hermano. prophet, Qué was tremendo telling es us esto. exactly what was to happen. Pero no How solamente tremendous dice that is. But Isaías not eso, only hermano. does Isaiah say Dice, that, y luego dice, he also says, hasta lo último la dice, decida a la hija de say Sión, ye to the daughter of Zion, he aquí viene tu Salvador. behold, Ahora, thy ven. salvation cometh. Dios hizo So God pasar todo esto para que viera el Had all pueblo of de this Israel happen so that way que the people of realmente Israel el que se could iban a see recibir en that ese he who momento, they were que receiving at that realmente moment, al que había llegado y no the lo one habían that was to recibido come and the era one that they el had not Salvador received del was mundo, truly the aleluya, Savior como of the diciendo, world, as if Dios, saying, quieran o no God, quieran, whether they esto que like te it or estoy not, mandando, this that ese es I el am Salvador sending you, de la he is tierra, your de este Savior, mundo, the Savior of the aleluya. world. Oh, qué bonito es eso, How ¿verdad, beautiful hermano? that is. Dice, he aquí su recompensa y delante Behold, de his él reward su is with obra. him, and his Note una work cosa, before him. So en if la you entrada notice this, triunfal, hermano, in the triumphant no entrance, solamente se estaba mirando not salvación, only hermano, was pero se salvation estaba being mirando seen, la but obra also que iba a tener his works ese que estaba entrando en Jerusalén of the victorioso, Lord hermano, Jesus, la as he was obra entering que iba a hacer en esa into cruz del Jerusalem. Calvario, That la he was obra gonna do que iba a on that derramar cross toda of su Calvary, that sangre he en was esa gonna cruz pour del out his Calvario, blood la on obra Calvary, que su sangre the iba a action that limpiarnos his blood de was todo going to do, that it pecado, was gonna aleluya, cleanse us y from alabanza all sin, sea and a ese praises Cristo be to de that gloria, Lord dice, Jesus y Christ, delante de él glory, su it says, and obra, before him, aleluya. his works. No se miraba la muerte todavía, You know, he could not pero see death coluraba yet, en but los aires ya la muerte. it could be foreshadowed. Pero en esa muerte había una obra. But remember that que él death iba a had to hacer, happen hermano. in order for that action to Si take place. Cristo no hubiera llegado Because if Christ Jesus had not a esa cruz, reached the en vano cross, sería it would be estar in aquí vain sentados for you tú and I to ahí be yo sitting here predicándote la at palabra de church, Dios. me preaching here. En vano sería, It would hermano. be in vain. Pero la obra que But hizo Cristo, that Isaías action, la that miraba, work dijo, that y the su Lord obra did, que él va a hacer, his la tiene work that enfrente, he delante de did él. ¿Y cuál era la before obra? him. And what Era esa was it? cruz del It was that Calvario cross on donde Calvary él iba a where llegar, he hermano. was gonna go. Bendito y alabado Blessed be sea the name el of the Señor. Lord. Aleluya, hermano. En Isaías te There estoy in hablando Isaiah, profecías. And I'm talking Profecías to you about cumpliéndose. prophecies being Profecías fulfilled, que se vieron prophecies cumplidas that you en la could entrada see were being triunfante del fulfilled Mesías. Amén, in amén, the hermano. triumphant entrance Mira of cómo Jesus dice ahí to Jerusalem. Isaías And there 40:10. in Isaiah 40:10 He aquí que Jehová el Señor says, the Lord God vendrá con poder will come with y su power, brazo
se and his enseñoreará, arm shall rule dice, for señoreará, him. dice, he aquí que su recompensa viene Behold, his con reward él is with him, y su paga and delante his work de su rostro, before aleluya. him. Y el Amen. 11, mira qué hermoso And look what dice el 11 11, says. otra profecía, Another prophecy, como pastor, he shall dice, feed his flock like como a pastor shepherd. apacentará su rebaño, en sus He brazos shall gather llevará los the corderos lambs with his arm, y en su seno and carry them llevará y in los his pastoreará bosom, shall suavemente gently lead those a la that are recién with parida. Fíjate cómo young. dice, y eso lo miramos, and that hermano. is what we saw. A esa entrada In triunfante that triumphant era otra entrance, profecía, it was hermano, another que era prophecy necesario that was que el Cristo necessary de that gloria Christ Jesus entrara ahí, hermano. Do Gloria sea al that. Señor. Go into Jerusalem. Entrar a Jerusalén, hermano, Enter para poner ese into sello de Jerusalem garantía, triumphantly, to be como able to diciendo, seal, este es el cumplimiento de as las if saying, profecías de this Isaías is the desde hace fulfillment muchos años para of atrás. everything that Y Isaiah aquí se están prophesied, dando a and now conocer it's en coming este to día, pass aleluya, today. que era la entrada And triunfante it was de the Cristo triumphant Jesús, entrance hermano. of Christ Amén, Jesus. hermano. Ahora, hermano, Now, vemos, hermano, que cuando we entró see Cristo, that when Christ en Jesus Jerusalén, entered hermano, into Jerusalem, ahí miramos el futuro we see del rey de Sión. the future of the King of Zion. Si tú te fijas, no So lo if you recibieron notice, como un rey. They didn't really receive him as a king. No lo recibieron como They un did not rey. receive him as a king. Si tú te fijas, If you hermano, see de la manera que él The entró, way hermano, that he entered triumphantly, no es como un recibimiento. Hay partes que sí, como las you know, there flores y may todo be eso, like, hermano. you know, parts Pero of ellos, the hermano, entrance esperaban that mirar a were very Cristo, hermano, similar to that en un that caballo you would do brilloso, to hermano. receive a king. Maybe Y- you're expecting Y a Cristo king comienza a to be entrar on en a un horse. pollillo, hermano, And en then un all of a burrito, sudden you have allá a a donkey. Jerusalén. You have Christ Jesus on a Si tú donkey. lees un poco las So costumbres if you read about del the different oriente, hermano, tú customs, te fijas que los reyes, hermano, then you will cuando come of llegaban a the una the Eastern ciudad customs y ese rey iba en paz, When iba the king montado was- en un asno. was going to somewhere En un in asno. peace. He would go, Fíjese, on a era la donkey. manera que un rey and entraba a una that ciudad. was the way he would enter Cuando iba en into paz. that city when he was going in peace. Pero ¿sabes qué? But Cuando aquel rey when that iba en king son de guerra, was hermano, going to entraba en aquel cause caballo a war, brilloso, hermano, then he would aquellos take his caballos horse, fuertes, those hermano, strong aquellos caballos horses, para la those batalla, hermano, horses that were ready aquellos for caballos battle, para la those guerra, hermano. horses ¿Y sabes qué? that were used Pero for aquí lo wars. miramos a But Cristo, here we hermano, see Christ Jesus, el rey entrando en paz. the Fíjese, king, going la in peace, ocasión era entering in en paz. peace. la ocasión no era de He guerra, meant peace, era not en paz. war. He was going Iba in there montado for peace. en un pollino, And he was en on un a burrito, donkey. en un asno. Si tú te fijas en So if you notice Apocalipsis, this, hermano, there in Revelation, ahí miras a you Jesucristo. are able to see Pero Jesus no en un Christ, asno. but not on a donkey. Ya lo miras en un You caballo are going blanco. to see him in a white Y si horse. tú te fijas, hermano, and if you notice, el caballo that representaba guerra, horse, hermano. it represents war. Es cuando el rey It iba a is when entrar the en king combate. is going to be entering Lo hacía en combat. caballo. That's how he did it. He Y entered aquí it miramos in en a Apocalipsis, horse. hermano, And que here in Cristo Revelation, va a entrar we en see that guerra Jesus también, Christ hermano. will En esa enter guerra de into that Armagedón, war, Él va a entrar en guerra, hermano. into that Pero war of Armageddon. no va a venir montado en un But he's asno, not no gonna come señor. on a donkey. Va a venir montado He's en un gonna caballo come blanco, on a aleluya. white Y ese caballo horse, and that blanco white es para la horse guerra, is aleluya. for Ahí war. donde todas las And naciones that's where all the pelearán contra nations will nuestro fight rey. Pero ¿sabes against our qué? king. Con la And you pura know espada what? de su espíritu va a dominarlo Just todo with the aquello. sword of his Pero si spirit, tú they will notas, te estoy all haciendo la fall diferencia. slain. Como dicen los But I'm telling you the comentaristas difference between bíblicos, the donkey que and cuando the un rey horse. entraba a una ciudad That when iba a en king paz, would enter into a city Entraba going en in un asno. peace, then he would go Pero on a cuando iba donkey. en But son de when guerra, he wanted to hermano, start no entraba war en asno, entraba en he un was caballo going to brilloso, go aleluya. on Y el que lo a very montaba, ¿qué shiny dice? horse. Aleluya. Se And the fija, one that y ese es was Cristo, hermano. On the En ese donkey caballo was blanco, hermano. En Apocalipsis sale otro there in caballo blanco al Revelation. principio. You Ese know, no we're es not talking Cristo, about hermano. the pale Ese horse. es el anticristo. That's the Antichrist. Pero el último caballo blanco, But the ese sí last es white Cristo horse, Jesús, hermano.
We're Tiene talking una about corona, Jesus aleluya. Christ. He has Es el a Rey de crown. Reyes He is the King y el of Kings Señor and de the Lord Señores. of Lords. Y es el que te estoy And He is the one presentando who I am en esta presenting to tarde, you hermano. Que tonight. Él estaba entrando. He is the Ese one Rey that de was Reyes entering, y the Señor King de of Kings and Señores. Lord of Lords. Estaba He entrando was entering victorioso a victoriously Jerusalén, into aleluya. Jerusalem. Ahí era And donde there el Dios eterno, el Dios was Padre, where quería que His su Heavenly hijo Father llegase a wanted ese His momento, Son aleluya. to Qué bonito. fulfill that action. Por eso dice que Cristo fue fiel hasta la And that's muerte. why it is said that Jesus Christ was Muerte de faithful unto cruz, death. no le importó. He died on the cross and He didn't ¿Sabes care. por qué no le Do you know importó? why it didn't bother Porque tú Him to die on estabas the en la cross? mente y Because yo estaba you en la mente de were Él. on His mind. Sencillamente así. Simple as that. Por tanto que nos amó. Everything, all the love that He A Él had no for le us interesó aún ofrendar didn't su care vida to offer para up el His bienestar life tuyo y for el bienestar our mío, benefit, hermano. Para que gozásemos so that de una way we salvación would be y able una to vida eterna rejoice and con Él enjoy en ese eternal cielo life azul. and Aleluya. salvation. Y alabado Amen. sea Cristo Praises be to the Jesús. Lord Aleluya. Jesus Christ. Bendito. Amen. Pero aquí lo miramos, But hermano. here we see En la entrada in the triunfante. triumphant entrance, Vemos que ahí, hermano, we see había, la gente tenía mucho regocijo that the people, they were y una rejoicing expresión de and gozo. they had an expression of Eso es lo que se mira. happiness. And that's what you can see from Cuando this. miraron When they saw a Jesús que iba that entrando, Jesus oílo was bien, entering, lo recibieron they received como Him un rey, fíjate, Like como a un king. rey. A los monarcas the monarchs a las personas or the gobernantes people, the leaders se of the les government, echaba esas you know, como they would throw the flores de palma branches así al tiempo que iban ellos the palms, caminando. Hermano, on- y like on the hermano, path. eso lo hacían, hermano, en mucha alegría, And they en did that mucho with gozo, joy. hermano. They did that ¿Por with qué, hermano? happiness. Porque Why? estaban ellos Because recibiendo, they were hermano, receiving a un rey, hermano, a o a un king, gobernante a de governor mucho poder, hermano. of great Se hacía eso, power. hermano. And that's who they used to do Era that gozo for. y It was regocijo joy. It was, they cuando were se hacía eso, rejoicing hermano. when they Y were aquí doing miramos, this. hermano, And que here cuando we Cristo see iba that when entrando, Christ Jesus dice was que entering, comenzaron a aventar ramas they de started palmera, to hermano, throw o those ramas de otros árboles, branches y la from pusieron, those palm hermano, trees enfrente donde iba as Cristo Jesús Jesus cabalgando en aquel was pollino. on that donkey. Eso era señal. And Si that tú lees was a las sign. costumbres, If you read hermano, del pueblo de the Israel, customs hermano, of el the pueblo de Israelites, Israel, cuando estaba con gozo when they y alegría y were rejoicing and they regocijo, were eso es lo que happy, hacía, hermano. that is exactly En otras what they would palabras, do. In other estaban words, said, recibiendo, they were aunque ellos no receiving pensaban como that even realmente though era Cristo, pero hermano, lo estaban they really didn't recibiendo. know that was Christ como Jesus, un rey. the Savior of the world. They Y were lo still miras al receiving último, him as a dice, king. ¿y And at quién the es end you este? see, they're asking, ¿Quién who es is este this? que Who está is entrando this? aquí? Who La is this gente no that's coming sabía. in? The people didn't know. Y si tú te fijas, a And Cristo if lo you tenían notice, como un profeta. you know, they had Christ Jesus Pero labeled as nunca a lo recibieron prophet, como but they never el Rey truly de received him Reyes as a King y el of Kings and Señor Lord de of Señores, Lords. hermano. A lo suyo vino, dice He la Biblia, came y to los his suyos people, no lo but his recibieron. people did En not otras receive him. palabras, In other hermano, words, el said, tiempo de that visitación the de time of Cristo a visitation Jerusalén, of el Jesus pueblo de Christ to Israel Jerusalem, no estaba, the hermano, Israelites, preparado, they were hermano. not No estaba prepared. preparado They were porque not no habían prepared leído las because they had not escrituras, read hermano, the que scriptures Isaías en el Antiguo Testamento in the había Old hablado Testament that tocante Isaiah had al Rey de spoken Reyes about y the Señor King de of Kings Señores, and Lord aleluya. of Lords. Y hoy en nuestros días And here también in our hay day, mucha gente que there no are lee la many people Biblia, who hermano. still don't Hay read the mucha Bible. gente que There are ignora many muchas people who still cosas, hermano, ignore como el pueblo de this. Israel Like the estaba people of ignorando en Israel, aquellos tiempos they were mucho ignorant of tocante this. a la venida de Cristo. You know, about the coming of the Lord. Yo he platicado con gente I've talked to many people y les hablo de la and venida de I've Cristo. spoken to them about the coming of the Y Lord. ellos dicen, And oh, they se va a say, acabar el mundo. oh, Le digo, so no, no, it's the end of the espérate world. And I said, no, no, tantito. hold on. We're not talking about Espérate. that. La Biblia dice que The para cuando Bible se acabe el says that by the mundo time va a haber un it's the end of the world, acontecimiento there will grande be y something poderoso. great, Y powerful dice que event es that will la take place, venida and it's de the Cristo coming of Jesús the por la Lord iglesia. for His people. Y le digo ahí, And then no that's todo where ojo le verá. not every eye will see Him la acabada del mundo. at the Ahí end sí, of the world, en el or trono in the end of the blanco. world, Ahí sí, there in the white todo throne, ojo le that va a ver, every aleluya. eye shall ¿Sabes por see qué? Him. Do you Porque know los que why? murieron en los Because they océanos, who died los que in murieron the en los oceans, ríos, los in que the murieron en rivers, diferentes in partes, different dice places, que aquellas partes, los ríos, los mares, entregarán then los they will cuerpos, offer hermano. up Y their entonces, dead. hermano,
todo ojo And sí le va a every mirar, eye will aleluya, see cuando the estemos Lord en ese when we trono blanco, are there aleluya. in the white Pero throne. qué hermoso aquí, hermano. But how beautiful this is. Aquí dice, hermano, It says que había mucho regocijo that y they were expresión de gozo. rejoicing and they were expressing Pero happiness. también, hermano, But also, miramos que aquel pueblo we dijo, see that the people Hosana said, al hijo de Hosanna, David. Hosanna to Fíjate the cómo son dice, of David. bendito el que Blessed viene is he en el nombre who del comes in the Señor. name of the Hosana Lord, al hijo Hosanna de David. To the Fíjate, son of David. era un regocijo y era It was una great felicidad tan rejoicing. grande It was que el just this pueblo happiness tenía. that the people Y had. dirá, ¿por qué And usted you might dice say, que Cristo es hijo de well, David? what do you mean the son of David? De acuerdo a la palabra And de according Dios, to the word of the Lord, nuestro Padre our Celestial heavenly Father, le dice a David que no le faltaría rey en su trono, aleluya. you know, told David that he ¿Cuántos would años not han pasado? lack a king Ya se on the extinguieron throne. todos esos How many reinos. years Esos reyes ya had no it se been miran. since David? Pero ¿sabes qué? You know, Pero we don't see falta those kings. la gran promesa de Dios didn't see para those que se kings cumpla, then. hermano. But Cuando by él the le dice grace a of David God, que no le this was faltará fulfilled. alguien en su When the trono, Lord aleluya. said Salomón murió, that no Dios, king was Salomón going to be murió, missing hermano. in David's lineage, Todos murieron, then hermano this came querido. to pass. Pero ¿sabes qué? Everyone Falta died from este his family, but vástago, yet como dice, de acá this de abajo vessel, sale del tronco, this, hermano. Del tronco sale, hermano, from the very ese que bottom, va a ser el rey de one reyes that will y el be the Señor King de of Kings, señores, the el Lord que of va a Lords, representar will rise a up David, and hermano, represent el que va a David. representar He's a going Abraham, to hermano, el que represent va a representar Abraham. a He's Jacob, going to hermano, represent Jacob. a todos los siervos And antiguos, all hermano. Este the es, y servants este of God es Cristo of Jesús, old. aleluya, el It's Rey de Christ reyes Jesus, y el the King Señor of kings de señores. and Lord Qué of hermoso lords. estaba How ahí esto. beautiful it is. A mí me gusta esto. And I like this part. Por eso le digo, cada vez And que that's yo why I paso say that por every time that esto we go through this, y te puedo predicar and I can preach mañana to igual y you no va a ser el mismo tomorrow in the mensaje. same verse, and yet it's La going to be Biblia, different hermano, está commentary viva. because the Bible is alive. Cuando it's Dios nos va a living. traer mensajes, When te the Lord is ilumina. going to give you El a Espíritu message, Santo He te da algo illuminates you. nuevo The Holy para que Spirit tú presentes gives you al something pueblo different, santo something de Él, that hermano, He wants the aleluya. people of the Lord to know. Pero otra cosa también que But podemos also, mirar, another thing that we can see, se vio la humildad you were able to see y the mansedumbre humility and the de nuestro meekness Rey, of our aleluya. King Jesus. Humildad y Humility mansedumbre. and meekness. No entró en un caballo acá You know, como. he wasn't just there Eh. on a horse. ¿Sabe usted una cosa? Did you know this? El pueblo de Israel The people of Israel, esperaba a Cristo que iba a llegar con un They were caballo waiting. tremendote ahí. for Jesus to be on a horse. En ese tiempo Roma estaba That subyugando time, you know, Rome al pueblo was judío. subjugating the people of Israel. El pueblo judío. And the Jewish people, Él esperaba they were waiting que Cristo for llegara y lo Jesus salvara to de aquella arrive opresión por los and to romanos. save them from the oppression of the ¿Me Romans. entiende? Y lo miramos bien claro, And here hermano. we see it clearly. Cuando le dice When he aquel, says- aquel siervo, aquel Poncio Pilato, y tú When eres, Pontius y tú eres Pilate el rey, says, tú eres rey, le "And dijo. are you Y le really dice él, pues the tú lo king?" has dicho. He says, well, you ¿Te said fijas? it. Hasta eso no le decía que no, porque él era No, el he rey. wasn't saying no because he was king. Pero aquí miramos, But hermano, here we see que venía humilde. that he was Manso. humble and Y aquí meek, miramos, hermano, en estas And here we palabras, also see in una these enseñanza words para el pueblo a santo de teaching Dios. for the holy people of the Hermano, Lord. así como Cristo entró Just like Jesus manso y entered humilde a with Jerusalén, humility hermano, and meekness Dios into quiere de la Jerusalem, misma the Lord manera wants que us su the vida en same esta way tierra, that mi our vida en esta lives tierra, sea de manso y be humildad humble delante and de todo el meek mundo que before nos the rodea, entire hermano, world aleluya. that Como hace surrounds falta us. ahorita, How hermano, we need la humildad. humility. Miramos en los presidentes, And we see it in the presidents. por donde quiera que tú mires, Wherever you look, whatever los country, miramos altaneros. we see that they think that they're the best No one. miramos humildad en We ellos. don't see humility in any one of them. ¿Nomás por qué, hermano? Just Porque nos because- está siguiendo Because somebody's following el them. patrón del como Cristo entró Oh, they're not humilde a following. Jerusalén They're not following the Manso Lord's y example humilde. as humble and meek. Y mira, vamos a la escritura, hermano. And so let's go to the scripture. Vaya conmigo ahí en Mateo 11:29.
Matthew 11:29. Mira como dice ahí en And look Mateo what it 11, says there. 29. Matthew 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Take my yoke upon you. Ah. Amen. El yugo. The yoke. Si usted has vivido tú en If los you ranchos, have lived in a ranch, ¿cuál es el yugo? El que le ponen a what los, is a yoke? aquí así, mira, palo atravesado aquí, That's the one that they place over a the los que beast. van a llevar la yunta. The ones that are A going los to bueyes. make those lines or Y trenches. hemos mirado en estudios pasados que cuando, And we've cuando studied this before. a un nuevo miembro en la yunta, vamos a decir un That buey if there is a chiquito, new beast se lo in amarran that yoke, al mero bueno. then they go ahead and give it to the main one who is El mero bueno experienced. comienza a caminar, aquí And lleva he el yugo. starts to Y todos llevan el walk yugo, with ahí it. van. And there he Y el is chiquillo holding the como que yoke. no quiere And the little caminar. one does not want Y to el chiquillo cooperate. comienza a tirar patadas, pero And the mira, little beast starts to kind of el just, buey viejo, you know, hermano, kick back. lo llevan que se enrastra, But y ahí va el chiquillo the así, lo lleva en experienced rastra, one pero va carries on and caminando, carries hermano. on that ¿Sabes new qué? beast. ¿Qué representa And you know eso what does de that este buey represent chiquito, hermano, que no of this quiere, new beast hermano, that does not caminar, wanna hermano, cooperate? con el yugo, hermano? You know, under the yoke. El yugo, hermano, es The algo yoke, pesado it que is llevaban something ellos heavy aquí. that Es they- algo the que los beast gobernaba a carried. ellos, You know, hermano. something that ¿Y qué governed pasa them. cuando usted y And yo what no happens when queremos you and nada I que nos do gobierne, not hermano? want No queremos que nadie to be nos diga governed? nada. We don't Lo want que anybody to tell creemos us que lo what to do sabemos because we todo, feel hermano. like we No, know it Señor, all. no lo sabes todo, No, hermano. sir, you don't. Ahí entra lo que es humildad And that's y where mansedumbre, humility hermano. and meekness Qué hermoso comes to es, play. hermano. And how beautiful En medio it de is todo that in the lo que midst of it afrontemos, all that we face, Qué hermoso es cultivar that la we mansedumbre, oigan, cultivate y la humildad. humility La mansedumbre, and meekness. manso. You know, to be meek. ¿Qué te insultaron? If they insulted you, Guante nene, just go ahead and let it pass. humilde de corazón. Humble at heart. No te levantas el cuello. You're not boasting. You're not saying Huh? you're greater than everybody else. A veces decimos And cuando sometimes acá, we say, you know, si no ha sido por if mí, it hadn't been for me, no hubiera pasado eso. then that wouldn't have happened. Eso no es humildad. But that's not humility. Cristo cuántas veces anduvo refiriendo Christ cosas. Jesus, did he que él ever hacía. say, you know, you Y, have decía, this because y of le decía a los me? discípulos, Did he tell the ¿verdad disciples? que me aventé predicando? Man, that was an awesome teaching that I did, ¿Verdad que me right? aventé enseñando? Right? That was an ¿Cuándo lo awesome oíste? preaching. When did you hear that? Nunca, Of course not. porque era You manso never heard that because he was y humilde. humble and meek. Y miren lo que él entró a Jerusalén, And look, he went into Jerusalem. manso In there he went y humilde. with humility and with meekness. Y ahí nos estaba dando nuestro Padre And that is where our celestial Heavenly Father lo que iba a ser nuestro Rey. was showing us an Aleluya. example what the King No was alguien going que to se iba a do. enseñorear de Not someone that nosotros, was going to que nos boast iba a or tratar go como in los there reyes with de la tierra pride con la or punta del pie, was no going to Señor, treat his people si nos iba a tratar roughly. He was going con mucho to respeto, treat us with con mucho respect, cariño, with aleluya. love. ¿Me entiende? ¿Sabes por You qué? understand Porque why? tenía la Because mansedumbre he had y that la humildad. meekness and that Él humility estaba about him. reflejando en And esa he was entrada reflecting that triunfante as he was en entering Jerusalén. into Jerusalem Jerusalén, triumphantly. hermano. Y podemos mirar, hermano, ahí vamos a And there- la tercera cosa, And the hermano, third thing that I wanted to speak que no to you about, solamente that not vemos only el pueblo do regocijado we see that y the con people mucha expresión de rejoicing gozo, and they were expressing that pero no happiness, solamente se le but not ve only do a we nuestro see Rey de that, Reyes y you Señor know, de our King of Señores, Kings and Lord of Lords, humildad y mansedumbre, humility and meekness, pero se le ve you also que traía la see salvación that he had a that esta tierra. salvation for the Iba a quedar, world, hermano, con un sello de that garantía it was going en esa to have entrada that triunfante seal of ahí en guarantee Jerusalén. Amén, hermano. as he entered Vaya conmigo a la into escritura. Jerusalem. So let's go to the scripture. Ahí en There, Hechos 4:12, hermano. In Acts 4:12. Acts 4:12. Mira cómo dice ahí en And Hechos look what it says there 4:12. in Acts 4:12. Y en ninguno otro In none other hay salvación, is there salvation, porque no hay otro nombre bajo el in cielo none other name under dado a heaven los given hombres among men en quien whereby podamos we must ser be salvos. saved. Aleluya. No hay. There is not Ese a que name. estaba entrando ahí The era one el that was único. entering Aleluya.
there into Ese era el Jerusalem was the Cristo de only one. gloria. He was the Christ of glory. No hay salvación en There was otra no parte. salvation elsewhere. A veces decimos, And sometimes we say, si yo nada más con que sea bueno, you know, con it eso doesn't tengo matter, para as long ser as it's salvo. good, then that's No, it, you know, Señor. I'll be saved. No, La that's Biblia not dice, what it's about. hablando The el Bible apóstol San says, Pablo, no speak- por John obras, speaking, the para que Apostle nadie John se gloríe. saying Fíjese it's not cómo by dice. action, so that way Aquí no hay nobody con will qué, take porque yo soy glory bueno, from yo voy a that. It's entrar not al like, well, cielo. because I'm good, I'm going to Y make it dice to la heaven, palabra del and that's Señor. not the way it is. Because Y the word of the Lord dice, says, si yo diera todo lo que tengo a if los I would give up pobres, everything to the poor, ¿verdad? Ahí está mostrando amor. you're showing love right there. Pero eso que estás haciendo, But eso no te da la entrada al That cielo. does not Puedes hacer give lo que you tú quieras, or puedes gain dar el dinero a entrance quien tú into quieras. heaven. pero si no pasas But por if you Cristo do Jesús, not si go no through tomas Jesus, ese camino if you que es don't Cristo take Jesús para ir al that cielo, path that is estamos Jesus perdidos, Christ to go to hermanos. Por heaven, eso dice la Biblia aquí, that is why en ninguno here the otro Bible says, hay salvación. in none other En is there ninguno otro salvation, hay in no one salvación else dado is there a los hombres salvation en quien given to men podamos ser in who salvos. Aleluya. we can be saved in. Estos mensajes And these messages han traído salvación a la have gente. brought salvation. Vuelvo a decirte, And I will reiterate, estos mensajes, these messages, la gente con estos the mensajes se ha people convertido have come to the Lord with these messages porque realmente mira because they truly are able realmente to lo see que es nuestro rey. what our King Como is dice mi all hermana about. Delgado, mi Like, Jesús. you know, like Sister Delgado says, my Jesus. Mi hermana Delgado, para todo lo que dice ella, You know, mi she Jesús. says, my Jesus, Se le all llena the time. su boca, se le llena mi Jesús. And she says mi it so Jesus, sweetly to dice. the Lord, my Jesus. Yo creo que a todos se nos And I endulza believe esa that we boca, all hermano. say it with that same Porque, sweetness to the hermano, Lord, my Si Jesus. somos salvos Because if we ha are sido por Él. saved, we were saved because of Him. por esa entrada triunfante Because en of that Jerusalén. triumphant entrance into Y Él Jerusalem. todavía sigue entrando. And He continues to enter into Jerusalem Hoy en all día, over the world in our day. en los corazones de la humanidad. Those are the hearts of humanity. Para que todo aquel que en él So that crea, dice everyone la, who believes la in Biblia, him no se pierda, mas tenga Shall not perish but eterna. have Sigue everlasting life. entrando. He Ese continues Cristo sigue to entrando enter into those en nuestros hearts. corazones. Allá por el 82, In yo recibí 1982, a mi Cristo. I received Christ Jesus into my heart. Se predicaba ese mensaje The blessed word of the cristocéntrico. Lord was being preached, Yo abracé ese and mensaje. I embraced the word of the Lord. Y estoy terminando en mi mensaje ya con esto. And I'm ending Que the Él sigue message with entrando, this, that He continues Triunfante to enter en los into corazones the que lo quieran Jerusalems, recibir. those hearts of those that desire His encounter. Mas a todos los que creen en su But nombre. all who believe in les His dio name, He potestad gave de them ser the hechos authority hijos de to be Dios. called children of God. Lo que se necesita nada And más all that we need es creer en is Jesús. to believe in Es Jesus, creer en Cristo. is to believe in Christ. Ir ante Él y pedir Go perdón por before Him nuestras and ask faltas. Him for forgiveness. Cuando lo hacemos de esa And when we manera, do it in that way, Él va a entrar then He will a esa enter Jerusalén que into tipifica our tu corazón, Jerusalem, our heart, tipifica tu alma, todo your tu ser. soul, your entire Eso es lo que being. tipifica. And that's what Él va a it entrar typifies. ahí, He will triunfante. enter there triumphantly. Ya no vas a ser el mismo. You will not be the same. Tu vida va a cambiar. Your life will change. Porque desde ese momento, Because from that en point esa entrada forward, triunfante de in that Cristo, triumphant entrance of tú vas a Jesus, recibir el you will Espíritu receive Santo the en tu Holy vida. Spirit in Tú vas a your recibir life, ese and you consolador will en tu receive vida. that comforter Y in ese your consolador life, va a estar and that contigo comforter will be with hasta you los últimos días de until este mundo. the end of time. Cristo sigue Christ entrando Jesus en continues los to corazones. enter into Habrá our alguna hearts. alma Is there a soul out que there diga, that will say, yo no tengo esa experiencia I don't have that experience de esa entrada triunfante of de that triumphant Jesús entrance of en los Jesus corazones de la humanidad? into my heart? Este es tu día.
Today is your Esta es tu day. tarde. Today is your night. Lo que tienes que decir, All you have to say bendito is, el que viene blessed en is el he who nombre del comes in the name Señor. of the Lord. Hosana al Hijo Hosanna de David. to the Él va a Son of comenzar a David. entrar en tu And he will vida, come en and tu enter corazón. into your Y ya no heart. vas a ser el And you mismo. will not Va a be haber the esa alegría y ese same. You will have gozo that que happiness, siempre that te va joy a acompañar that will en el always resto de tus accompany días mientras you for ese the Cristo rest de of your gloria life venga por ti. until Pero sabes Christ qué, Jesus of glory es comes necesario for you. que But tú it's lo recibas necessary en tu that corazón you receive en him esta into your tarde. heart tonight. ¿Quieres recibirlo? Would you like to Yo ya acabé. receive the Lord ¿Quieres Jesus recibir into your a heart? Cristo? I have ended this message, but I'm ¿Quieres asking you tonight. Abrir tu corazón. Would you like to open up your Vuelvo a heart? decir, tu I will corazón say this tipifica again. Your Jerusalén. heart is that Jerusalem Hace más de that he 2000 wants to años, enter. More than 2,000 el years Salvador ago, del the mundo, Savior of the El Rey world, de Reyes y the Señor King de of Kings and Lord Señores of Lords, estaba entrando was victorioso. entering Y Él into quiere entrar Jerusalem en tu victoriously. corazón en Now esta he hora. wants to enter into your heart. Si tú lo recibes, And if you receive him, si tú abres la puerta, if you open the door of your Él va a heart, entrar he will y te va a hacer el enter, hombre más and he's going feliz to de make tu you the vida. happiest Esa person ever. experiencia That nunca la vas a encounter, you will olvidar. never forget that. ¿Quieres recibirlo? Would you like Repite to conmigo. receive the Lord Sencillito. into your heart? These are some simple Gracias words. te doy, Señor, Just say, thank you, por Lord, esta tu palabra. for this, your word. En este comienzo de Semana Santa, In this beginning of Holy Week, se me ha predicado la entrada triunfante the del triumphant Mesías, del entrance Rey to de Jerusalem Reyes was y el preached Señor de Señores a Jerusalén. of the King of Kings and Lord of Lords. Me ha impactado el And it has mensaje impacted me greatly. y así como entró And Cristo just en like Christ Jerusalén, Jesus entered into repite conmigo lo Jerusalem, que te estoy diciendo. repeat this. Yo quiero abrir también mi I corazón would like to open up my para que heart Cristo entre. so that way Christ Ven Jesus entre mi will corazón, come Jesús. into my heart. Christ Jesus come into Perdona my heart. todas mis faltas, Forgive me todas mis all of faltas. my faults. Reconozco que soy I pecador. recognize that I am a sinner. Perdona mis pecados, Forgive Señor. all of my sins. Hazme una nueva criatura, Make me Señor. into a new creation. Lávame con tu Wash sangre Me carmesí. with your blood. Esa sangre That blood que derramaste en that you esa poured cruz. out on the cross on Calvary. Esa sangre que venga y me limpie, May that blood come and me cleanse lave me de and todos wash mis pecados. all of my sins away. Quiero servirte todo el I want resto to de mi serve vida. you for the rest of my life. Te recibo en mi corazón. I receive you in my heart. Gracias, Señor. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Si tú repetiste esta And if oración, you said those words, Cristo ha entrado Christ Jesus a tu corazón has en esta entered tarde. into your heart tonight, Así como hace 2000 años entró en just like he Jerusalén. did 2,000 years Ha ago entrado in en tu Jerusalem. corazón. He has entered your heart. Apunta Write la fecha de today's este día, date down, porque esa es, because that va a ser el cumpleaños tuyo. is cada going to año. be your birthday Eso va a ser of a new que creation cumples años en los años sucesivos. Y in the dirás, coming years. un día en esta fecha, And you will say to others, en un mensaje one glorioso de la day, as I entrada was listening triunfante to de the message Jesús of the en la triumphant cruz del entrance of Calvario, Jesus into Jerusalem, yo abrí mi corazón I opened up my heart to y the entró Lord, Jesús a mi and vida. He came to my life. Vino y me hizo He came into my life, and He made una me nueva criatura. a new creation. Dios me los bendiga, mi hermano. God Has hecho bless muy you. buena decisión. You Busque have una made the iglesia best decision. Ahí donde Look esté for a church cercano a usted wherever viva. you are, Aliméntese de la palabra del Señor, and start to learn the Word of porque es God, necesario. because it's necessary. El caminar con Dios aquí no, Walking with the Lord, aquí ya termina. No, Señor. You know, it does not end Es el here. comienzo This is just the beginning. de este glorioso It's just the caminar. beginning of our walk Cristo with the Jesús. Lord Jesus. Dios me Amen. los bendiga. God bless you. Y en esta hora, And hermano, at this time, incline su rostro. let us bow our heads. Padre, gracias por tu palabra, Dear Señor. Heavenly Father, Le he dado a tu pueblo, Padre, that I thank you Señor, for the word that I've recordando, given your Padre, que- people, remembering lo que tú hiciste en aquel día hace más de 2000 what años. you did more than En la 2,000 years entrada ago triunfante as you entered triumphantly
ahí en Jerusalén. there in Jerusalem. Gracias, Señor, Thank you, por Lord, tu palabra. for your word. Y por fe, Señor, And by faith, Father creo que en God, esta noche I believe that tonight ha habido corazones que han there have abierto been hearts that have opened up su puerta de ellos, de esos corazones, their doors from their hearts, y se han llegado a ti, and Padre. they've come to you, Han Lord. entregado sus They vidas have a given ti, their Señor. lives to you, Y tú sigues entrando and you continue victorioso to enter victoriously en nuestros corazones. into our hearts. Muchas gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús In the name of Jesus, lo imploro todo. we ask all of this. Amén. 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 Amen.